टाइमिंग नेट काट के जंगल से अंदर घुस जाते हैं, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेट फेंसिंग को डेंजर साइन किया है। इसका नाम है सुधनिया खाली। इधर हम लोग का फॉरवर्ड इधर एंट्री करेगा इधर से। ये सुधनिया खाली कैंप के बाद जंगल से पास जो रूट जो क्रीक में जाएंगे उधर उस टाइम पे आपको बता देना है जो क्या रूट है, क्या एक्चुअली क्रीक का नाम क्या है, आइलैंड का नाम क्या है। तो अभी इधर आज के जो प्रोग्राम है टोटली ये सजने खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पीरखाली और पांचमुखानी कंपार्टमेंट कवर करके हम लोग जहाँ लास्ट डेस्टिनेशन है झाड़खाली इस तक जाएंगे। ये प्रोग्राम है आपको প্রথমবার এসেছি বনলতা ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলসের আন্ডারে। এখানে সুন্দরবন ট্রাভেল করছি আমরা, এখন মরিচঝাপির পাশ দিয়ে যাচ্ছি। মরিচঝাপির পাশ দিয়ে মানে এটা ব্যতিক্রমে এক্সেপশনাল ট্যুর, মানে আমরা ইতিহাসে পাতা দেখেছি। বাবু ইতিহাসগুলো খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করছেন আমাদের, আমারও শুনে খুব ভালো লাগছে এবং সেই ঘটনা যখন উনি বলছেন মনে হচ্ছে যেন আমরা সড়ককে দেখতে পাচ্ছি, অনুভব করছি তখনকার দিনের অবস্থাটা কী ছিল। খাওয়া দাওয়া এবং ট্যুর ব্যবস্থাপনা খুবই ভালো। আতিথেয়তার তো তুলনাহীন আতিথেয়তা, নিজেই আমাদের সাথে সবসময় আছেন, বলার আর কিছুই নেই। খাওয়া দাওয়ার মানও খুব ভালো এবং আমরা খুব এনজয় করছি এই ট্যুরটা। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে আসতে পারি।